So guys, nalimta na mo guys. Please subscribe this video guys. Please guys and views and sabihin sa guys. Karon guys, Bisaya kayo ni guys. Yung sabi mga Tagalog guys, i-translate rin yung Tagalog guys. Di ba English? Please guys, subscribe this video. Sinsay tagilaan ng YouTube kan. Ina nga. Taga-aramig. Bisag 2,000 pila guys. 2,000 ra gid guys. Ina tabang din ni guys. Please, wag may kwarta guys. Sige guys, kami kasabot guys. Karon guys, magkuhan na guys. Oh, video, YouTube. Please subscribe this video and views and tagay mig kwarta. Bisag 2,000 ra. Oo guys, kasi kailangan namin yung pera guys kasi Pwede ring cellphone guys and Oppo cellphone and Huawei. Bisag siya mobile ra gid, guys. Please good guys. Ano lang namin Kani guys, guys, pang dili ni ang mga cellphone guys. Sinuslan ra naman guys. Aborang gilagin sa YouTube ang account sa mobile. Okay. Ya guys. Ako'y open to bed. Bakit na mag-gusto? Wait lang guys, kasi sugo pa kung kwan guys. Kaya po ng video. What's up guys? So, kung sino wala pa nakasubscribe, kung subscribe sa video na Kain na yung mga amigo guys ha. Nga ito, subscribe nyo guys. Bisag 2,000 ra ka. Ito na yun. Pampalit ang big cellphone guys. Pambili ng bigas at ulam namin kasi meron tayong Balay guys! meron tayong damit ngayon guys. So Kailangan guys, din kung na sa Facebook kami mag-post guys, may mga andito guys, sa YouTube din guys. YouTube channel, please, kagayan din eh. Sa gamay rin, sa cellphone ra, sa Vivo, Realme. So akong pangharap guys, kaya Realme din guys. Nga among balay guys, pero kita guys, dari yung mga tulo guys, dari na tadi mo tayo guys. Kapag katrabaho mi diri guys, kani guys. Siya kana siya guys. Kana siya manilig din siya guys. Na ako guys, magkon ra tani guys. Tabang-tabang na guys. Ang tag 2,000 guys kay ay tag ang sweldo na guys, tag kuan na mo guys, 55 ka oras. Dapat na may gusto kilo guys. Tag 40 ra mo guys. Tag 40 ra guys. Please subscribe this video guys and like and share. So guys, so guys, welcome back guys. Welcome back guys. Meron na akong totoong sasabihin sa inyo. Kaya lang kami Itong bahay to guys. Sa'yo itong bata guys. Itong bata to guys. Yung papa guys, muna tayo yes balik guys. Ito po siya guys. Yung joke lang yung pamangkin niya guys. Joke lang yung joke. Like kami guys. Kuhan na kami guys na ig-agaw rin ako ni guys. Ig-agaw na ako ni. Yang mga magpapa. Yang papa o papa na ko na doon guys. So karon guys. So karon guys, please subscribe this video guys.